alhimu sisi ripara ezeni mundaro karamba mi mundaro abunga weni muyahandani emikonti ya Taifa emimu ya bili emisumari ikawo ikiliho mwali emimu ya raru majaya ikawo ngarishiyo ematapia bila shaka harma dakika megoshenda ya Muhammadu hii karnojo wirli ya raha rejaona katika odo ya Kanaez ya hedi wilaya Ngazija nizeka odo ya fanya nizeka o kamaskiti labda kajafanya na nizeka o mungu ihorejao ekaya hahundana ne zeba manaza juu nizeka odo ya hazini yao ya je ya fanya abenge usiku wa leo barnama jibadilia kila henda kawaida akan hadani ngardoka na zedaka mnagomera zahatu ya uhadisi kinae rivirlie mukhtasar mufidi zenukwa zinu baada huyabor kenaze dakika mengomera ndab zahani niweshilizi hena mungu ya uzisi usukalero unenamna rtufana hodiho yuka wengi mwanda musema pala garjodorenga hawararu imma itafauti dukaya lelo hena mungu dukara kadozinji imma itafauti duka ekambo hapara nguduzi samasukala maili garjorenga maya marandaru ya mado ya jibu marandaru ya vili garduone namnekao de barnamaji ndoka hendelea iyo doha mukhtasar mufidi namnekao mahadith yangu hendelea abageo dumzilizani wasilisi wa kufu watuka na subutira be lodo handa baada za kampani lodo handa ikaonga lahisiyo ujumbe kabisa subutino ndia nukaya kambu hajote rangu jone magari ya bali ya mwenye baraka wa setwari menji kabisa sababisha RTMC deborde hata ineladumu isaada ya ziri holiho de delegation adunga na mwenye baraka wa setwari tungu hisi ukaya bila ya doha mwaka dozidunga doka ngurondo hata haba mkini hata haba hanguro hauka wando mdungi ya watingo mdamea ema kodi dodo ambika odo ya dunga na yenao garjo henda na صباحه ونما دندر زرو مدينة شلقي من بركة ستوالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا سكاللو نجرك سيناوي uruharma mpango watu wa Yahova ya siasa garombo mgurike sinawano hata bosa 5 kamil rombe mgwe ejala wanyiza omwenje utirengwa insha Allah taala sawa ne yaho harakani yora karabazimana Muhammad Shatir al-Badawi omwenje almuhimu waturengwa ekamgavende mwenye baraka wa sitwali bila shaka harmo mpango hatuunu ngawe na isimu zinchi muhafidh mzamani ya ujojibi wardo hamada hivi ili rikae terateri ritijuka mwenye baraka sitwali kuka ilo ndilo wa baba wao na maslaha rangu rangi yavo amzanukaya haini isimu jopa ramru wakao yimnasibisha wakumuriwa mjue aboyo ismu wakao ya ujua haini wakati mraporani onge yavo handani ndo rengeshwa bahayinu ni tekeleze ntosa uharma lejira laheha mahame maksus uharma mjua mbini ni tekeleze ntosa wajao uharma liswala ngazi ja kamil nani wa maswa kumorbu kangwa rishili yao nitekeleze wajao zentosa uharma wa ishilizi wahe radio RTMC rahundani rabonze na uombe Mwenyezi Mungu yakaya izora mbao izora fikirio izora azimi yao ike izondo masulahano wa kumor uharmwe maisha yao hensi yao ya amani ya maendeleo romba Mwenyezi Mungu ka izo ndizo rajombea wa kumor hujindifu ekamwabenzi. Shukran marhaba menji kabla rahar janjia bila shaka harmwe masuala hatu ngarita hao rafana wa oju eka uribe ekare hisu kanga busuala ka okratashidare lewa au ngarono kaya ngo banda mbavi tujomba urisa herdireje harmali swala hilo ilir sanerelewe sinawe usiku wa leo sho marhaba menji mwenye baraka swali labda mbose swala la utakine mbavi uhunduye mwahazizilina kumeno mweja ukamna mji baada huyabo ujafanya ada
walaji kujaka ujamini mpaka udungano na mji mpaka udungano notabilite na swala mtetera kabla raja ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa mfano ambao kaya le suala hilo hamande hali mjuao izo kweli wakati wakao tihundana ne bati ya ukawa ngazija wa nsawa nitendele suala ngazija sione maslaha ya ukaya nitekeleze nzima uharmwa mikonsi ya huwa Komoro mikonsi wakao ya ujifahari haukaya dana mila ya huwa Komoro yo ya ujifahari yo ya bumbwa yo ya malezi evange yabo tionokaya ilo mungu ni mweza nongobo kao wa Komoro ngwa tifahari yo hiyo evange yabo rangu ya kati tendale swala ngazija ngam amini ya ukaya haini wakati tilojwa hifanya shatuone maslaha ya ukaa na nifanyo wakati ula kabla ya murangazi za mana evange ngam zanukaya bona zifanya tukaka ziajo kaya na kanezo za manhene mna na kanizo shatu zifanya tiroha leo abobo na roha namzanuka zonti pia ngizo dingoni bimana ya uka hosoni ngabo zindwa jina idhana kula umrulo na vwa maana za daula za unaenge sina ujwa humlaumu Yoshua yo mimi ndizo nao na maslaha haukati wanuka umkonsi waho wa Komoro hei mila ya hao wakao ketu minya edini enamna wakao ndo rizingarao hesho shaho wa Komoro so noka mimru wa hifadhi evange yabo rangu wakao wa Komoro wa nikasheu hotukuza mango shaho wakao ndo waloni sho nyani de mila ya Komoro amzanuka keja kambi sha ejoka katsu na maslaha ya uzifanya ambeso wakati kwa japarihana wena wakati mrajina dozifanya muhimu ndo kaya wa Komoro ngwajwa kaya iyo haini wakati mrujwa hifanya evange yabo karana ujwa wala umu na uombea Mwenyezi Mungu ya ukaya wazifanya yewa haukayo nde mila evange emila yongo mongoni mwendelo wa hensi au yongo mongoni mwa Komoro enamna ukao do wajihansi harmo mundu hao zenye chaguzi za mwiso mwenye baraka wa setswali huja wararu avo wararu haukaya yatendea zali hadungu ya Muhammad Ali Swali mwenye baraka wa setswali yabo Muhammad Ali Swali na mwenye baraka wa setswali watanganyi habongengo haromo position wakamkonti wa taifa mtawa abonge halu hashimanga shes vide mke ka mwende mkonti huo ufanyishiha zinatija zilaia alhumu wanrungu endao harumwema baangwe uwe hamba mwenye baraka wa setswali ikao labda mkini ngojojiru husurongo leo position vanori zambao raha kamsujita ukakamjenda harumwemi konti hiyo da wananeza laia Bismillah. Mimi ngamjosputi ambe ukaya zadani le lafzu ya ukaya rifanya shezvidi bimana ya ukari jivuru lafzu yonganzo ivenulwando ukari zeleza rizamba ya ukari kamongoni mwando vokao rikubali le suala lahe asisi rikamongoni mumi konsi ya kafikirlia umwehonsi waheshe kayo rika mongoni mwena mna bokao ripangaze listi za ho ndo bokao ndo waduka lazima warenge funfu mange ekale wokarja undi hayabo lazima muzise wakafanya ze dekre wehetsi ema na hindini watowayo opposition wakatika opposition wakawatsaha warenge funfu yondo bahanu le suala laka kabajaka suala la ukari jivuru baka suala la uka emana watsawa watowe ye opposition wakatika yo opposition wakana place za hao zaka place sita watekeleze listi ya hoando hao ema na wenda watsaua bimana amjoreje wonde rais wa dawla rango kaundi yakausinya dekre ema na yatsaua yatowe owandu wa hiyo opposition ya waramplace na ndo jina hindini wakatika au wakatari ukawarenge funfu waharmu mkonzi mwenga mzanukale suala ho do rejei karimu mrejezele suala mwenye baraka he abaha kamjataulo mwendesele gari izabanene ni mtu jamwale mbele ya legari laalla usoni wenu wakati lijohi mamjohambe ukaya vanu mzanukaya la kuli hali sitsondo lembela gari kairi
rendo harmwe namna zanongo zoka lazima zikena mufidu haukaya izora kawoneso wa Komoro duwa uneso kaya umkonsi unu ulazimu kana faida wa Komoro shaizori wonao ondoka ngabo mru wanzu yarango mkonsi unu ke waha binafsi ambeseyeze shoba pia zonesiha justement bakamba nafasi yokaya wakati boka worika uzamba rika wasiche shanga mzanuka izo ndu waona rango wandu wakauharma omkonsi uo wajivura rango wakayabo wakahambezi lumoni zikahenda zeni kamvu au zirasimisha zilabokaundu raziona rango madoni wange yabo mimi ngamzanuka ya wakomoro hujimlifu hao kabatsi akakinyume wala kabatsulo kinyume na mkonsi wa Komoro shangwanzo mkonsi wa Komoro wafikirilia we Komori hao shatsi mkonsi wa Komoro au ya bandu ya wandu wendo wafikirilia zinafisi za hao nanga mzanukaya izonde za parihana uharumu mkonsi wa kondo wafanyishia wakao zinatijawizo wa Komoro waishie za lawana za hatunga rambao kaya mkonsi ula hamande hadirahamba ula tunu mkonsi wa Komoro wakahulinda Wakomoro walindizi nji uharumwezo wakahambilwa amzanuke marunda ya jamashashi ni abimana atahaba hanga mambao mkonso haramu atahaba hanga mambao eshue atahaba hanga mambao kamtsukubali atahaba hanga nije mimi opposition bila kamjomba ukaya wakati unwa basa opposition bunga himenze kwa namba kwa harumwenzi ngabo za jiru harumwenzi Zajiri ndukaya wandu wasaidia weyezi ya Kolonel Azali wakansi wazima wafanya shawiri wafanya fikira ya ukangelazimu Kolonel Azali ya bakishinensi inu hamandi haliamba ao jusqu'à 2030 bimana zaidi ya mahakume na mitsanuva nsena izo ndizo wenda wara shawiri Ngaya wa opposition ambao ka ayo ndi masula ya hensi shawiri hamanda ilo shawiri la amani la hensi yote amani ya hensi amzonuka hazambando ukaharuma diskuri ya nyumeni ambao kange na mwana wane ujoka uzwala 2020 halafu mwana uwe ngujomratsi 2030 ndio ajo humpulilia isonongo bukao leo katsuziha izo azimi yao wange ngaramba ukaya yote ndena mna zote ndizo Wakomoro wakaulinda Wakomoro wakaulinda ukaya ekawa Wakomoro wakansu hujimlifu hao wajuhangalie mahamengo mine na mili ya wabiri hawa ya siasa ukawa ngarjuao ebaina heze yezi wakaundo za veraban zonsi mara iswara lo hitwa yezi za vindulwa mali za nyanganyiwa rongo kaza bokao zilawa izo ndizo Wakomoro wakaulinda wajewambilwa uharumwe namna bakao densi ya hao ya henda ronge karjeshi ya manongo harumazana kwa izo ngazijao mwenye baraka wakaizo nitoka ya baada vanu nga bajoka commission d'audit baada wendele vérité réconciliation izo rijua undokaye asizi sahisa saika za kifu raporito olwa leo meze milioni zaru mishiha zaidi ya milioni majana mfuka rezo mishiha wakati kao 80 millions wakati kawe mafundi isho wakaudai ambeseye holi wazarelika za hao kedejo wasuli hapo shawamboka ekamsomesa zahanyu kamjasomesa zatunga rifanywe asisi hoka izoranzao ndoka rewone namna bakao dorjo dungensi inu hadaima wairenga uharumwe namna bakao ndo wanzao konge mimi ngamzanuka ya asisi keja jibwe mahutajio Wakomoro wakauyalinda si mahutajio ya siasa si mahutajio ya akiba si mahutajio ya mkonsi ya Wakomoro wao haukaheni mru ngabo watanga fikira wakaulinda fikira hizo zendeza atilwa uharumu mkonsi huo ngamzanukao nsipia watanabahi ya ukaya rowendo tengweni rowatso ndo tengweni ezaka wazimiwa nzima ndokaya na rutowe turnati ezaka wazimiwa nzima dokange lazimuo rifanye renouvelable ya mahamiongo almwade zaka wazimiwa dizo ya zamba ole wa harmaze discours ya ukaya yeye ngena azma ya ukaya vanu na 2030 do ya jianzimiao ya baki uharmwe yezi uharmwe muda huo
ronge yabo kwezi watukufu wa Komoro garomba Mwenyezi Mungu yakaya ensi hatu kena wasili bahanu wakaya ikiharimo uzingamanyifu wa usalama garomba Mwenyezi Mungu kwa Komoro wahemasiwa yonsi pia ruwanzuani ruwamwali ruwangazija nani wa maore kamgwa benzi wakena hawa ya siasa ya amani ichongezao haini Mkomori ya hundebati ya ukaya ya tekeleza lifunfula hahe uharumo mundusoni wa hensi hatu kamgwa benzi bimana mrudende jele swala na uzisa zinu tidazila za kaureleo ka mumrantizae etere hakaujua eche isababisha atangwedo hata 2030 enge mkabo hari izoko ni kamjatilo haruma le gari huendezi shenge mpashia anvumboze atelier anvumboze asizi wizo mwende eba kamjajoka mwende mzia meminga mhamboka ya vanu sisi ni mrungudo jokanso ndani hafikiri shawa Komoro wajo utoweze shawiri bongeze fikira zafanyi wane janibu ya siasa ya hazali ni wando hao wa Komoro wasikubali bongezi surlonizo garombo Mwenyezi Mungu kwa Komoro wajo urelewa bimana ngwajo habatinde namna hii bonge vanu wakauparwa abo tuhamboka vanu wakauchungulo wakahendabo hauka elisti yabe waizilwa babe honyindwa jina au babe hondwa jina muhimu ndokaya na rejeu harmo alaka ebanu wa Komori ngo azimio ya ukawa Komori harmo wakati unu kweli ngo ajoka henda wakubali lazima hamada hizo ngamdanuka kwa tsiaba wa Komori ngo ajoka bazima ne maotoni wa hensi yinu wa Komori ngo ajoka bazima nwalo nazma ya ulela hensi wa Komori ngo ajoka bazima no waambia ukweli no waambia ukweli ngamzanuka ngasi bazima nao mangendo mana bokao ngarombo Mwenyezi Mungu ka bazima no Komoro hujimlifu ngarju hamba katsinde namle mwenye baraka na ke wabi ngamzo ambede referendum ngamjoka paro wa Komoro wa iti kubali mimi ngamzanuka ya le suala linura hakal jajila wa Komoro lo suala la ikayo shawandu wa kauhadisi kabatundu ya dozi ya mratende hadisi jaho kausiba twatungu fanya mahadisi hatu Ronge ni sukule suala lijoka ukala wa Komori amzanuka yondo suku wadoka ulazimu wa Komori wambuka sindene mnani ronge yabo mimi bazimano kangarskiti hao kanga mjuwao ya uka wakati ngaranzori fanya mahadisi ngarzilwao wakati ngaranzori fanya mionano ngarzilwao wakati ngaranzori roho ngarzilwao ronge bahatinda waka Mwenyezi Mungu jailia sila wansujina tatasulimbeni le garikal jazilwa sha msuju wa mahala hundo jine manenzi lo uhindini shale we bahati ndo katila wansuja na tatwasulimbeni mgujo jahilia wanibuli ya nreje yoma laloni muhimu ndo kanga mwamboka izo sisi rangazimia ndo ka garjutsa nganyanu wa Komoro ibalo wakati haho ama huria wa matangazo kaya mimi ngamdanu kaya nsina bechelea la journaliste ya parore mwambe au ya parorongo zonayi le bechelea ilo nsinilo tsene kanga mru ujoka unazibitifu ya kaya mzima harmo watangazaji harema ambese ha joneshele zisa shansule shele monti mbili kam amini ya ukaya wakatra kanisa za manazahi daula reverilia hani namna uti pia eni bahanu wakabla dhimba wakemwelewana munge yabo kwezi kanga rejeo harmo wakati ula baka unafasia hauka uondu mnafasia waruhusu parti CRC wafanya siasa wando nafasi ya waruhusu ze parti zonti pia zafanya siasa kinyume nezezi ne parti wakaundo wakanezezi wakati hiyo wange wafanya siasa wataho wa Komoro wawambi ya ukaya banungar dushinda wandu wala rendesendo raha nao wa Komoro wa niko aminifu leo wajawa ndukazi la ndabo wange yabo zura johamba mbaindi dukayar jomba Mwenyezi Mungu ka onafasi ya wahensi uparihane hauka yondo toma ya wa Komoro wonsi pia roalo hundani roalo bonse kampa na hautimiza harmai maswali ya hangu bila shaka harmai janibu yinu rujohanda swala la saa kabla uniko wakazi ekatele wando ngamharao zinatija za laia ngamziharao kwa mjibaraka kwa hamba haku lobunjilio la SRC wakati harmaza konferansi kwa rambie lobunjilio la hezi beshe belu haujibuka ya njono ka SRC ekanda wala ngona nduwenchi shayo nanzoni waswili dokaya mharaza conclusion nabo ngarendo harma referendum mkini nende harma referendum au kongre
Karla waabu ngela mubake ni chaguzi za urais kabla ya mwezi ya mahazizi ili 2021 tikana no opposition muharaza conclusion na ze conclusions zinde zaribalia mkini vake ni chaguzi za urais imma do mahazizi na 19 imma do 20 holi hamade heli azamba nzwanuka ya mndu mshaha ngemziru ekamtsonoka ngo ngamji contrario ho haraza conclusion na bazi conclusion deza janazi ni chaguzi hizo mjoka hanga mwene makandida vanura karatsina uchaguzi wala raha kwa javumbulwa uzamba ndoza vumbulwa hamili vonga hiyo ndi yavumbulwa zondo jo hijibu subuteni hambe ukaya vanu kari nje harumale suala liyo paka mikonsimi nji ya kisiasa Bakaya wa mkonsi wa revolution wa he mongozi aliswali msashiwa baja mkonsi wa husu yezi Ahmed Abdallah Abdurrahman ya parti unique jeru waswili c'est Mohamed Johar au harma Mjohe demokrasi waswili Mohamed Abdul Karim almarhum hata jeru waswili zezi haini mru hajana tartibu bukao ya uonesa upezo matsuwa hensi shabana kanza na wasuli hindi rija harma wakati rija unuka rajiri mkhitalifiano baina ya hoa Komoro wa hele swala nzuani ne wa Komoro wa hezi swazunojina bal ne serikali ya Mohamed Taki Abdul Karim bafanyisha hao kutusi mahadisi yafanyisha yote pia yaja ya zaya le suala la he turnanti wakao ifanya muda wa mahakume na mitano bazimana hizo ngabotengwe zima rahalatu kansi ujuao ndeshekayo husha kisharia shalazi mushiswarifu emazamana rambao kangwa una immunity yo mahakume na mitano yakauresa voti za maisi yakauresa voti za madepite yakauresa voti za hata juzi mimi ndo nakahima uharmwa zembana hata ruwasilili oresa voti za mameri Leongo shiwe zanazima zilio tena Garanzo chapitre nyundo jina Abonge lazimori fikiri Eyo ngejoka urenga muda hindini Hata ishinde ikensi Ngewa Komoro wanduso na marunda ya hayo Abonge abo Nge lazimori kubalenuka Ebanu Maudu ekarende harma referendum Abo Garjore ratsahe umkonsi wahe rais Ritsahe umkonsi wahe mawakala Ritsahe wahe maguverneur Ritsahe wahe mameri Ritsahe wa mtsambazo wahe ze guvernora Ukango chuka harumweze strukturu waze fikiri yabo Yabundu kama udu hamandi halisahamba Guverneur ngure jay prefe Haukaka tsina competence Ngabo ngarjoka uladimuru jerko balenuka Ngabo wanada mbukutsena Wajoka uladimu waru wabonze Ujumo wesa wenda zao Uharumwezi humengo Zuzi tsano waru wabonze Shabu maudu Gasina kabine Zilo harmaze guvernora Zoka uladimu zenzazo Gasina mafonksioneri Walo harmaze guvernora Wajoka uladimu wenzao Dimana gasina Seto La Johamba ukaya La tashawushi Zoka uladimu linje harmainsi Hauka wanra opia ngeladimu Watashwa mahala humbajina Aweni ujoka kajahunda mahala Ya junde bonze Runge Yabo Eyo mahamingabi tena Ijoka ushinda taletengwe Omkonti uwo Wafikiriwa Neze strukturi hizo Zishindezi kensi Ngemrubo kongo joka hundo aminifu Ya benga mwendo harumu nsilani na investise Oka hizo ndabo Leongo honora ngosi kura kansi Ndona nambiye Gasina takriba mahamili Riba kambe semezi miliba nufanya 2 ans Ya Colonel Azali Tujuanza unambiyele shirika zima Labo onze La jalafanya investisma ba Kabati Eni mroju sema tongu tuangalia Ebanu garendo da hu Ebanu ngabo maude karendo harma Emibadili hoyo tena Ebanu nganzor kubeleno kaya Uwa muda wasa tena Wakomori wendo wa urenge Hata wende wa jo parolinda Emahami wango Izozu jo kaukaansi Ngeba jebake mru Yani keu aminifuka Ngabo wendo harma nsi hila Nende nafanya investisma Ebanu ngabo ndemana rambauka Badiba nu Umkonsept joto fikirizi nchi Timpa karso fikirukaya eni mwaha eni mrujo huja ya tuambana randise bajimanu wandisa anu goto jonda hata Buhari bajamro jina ebange wala yandisa ta wasulibanu ngekuoneza enda nayi wazinyongowa ngabo mimi ngamdanukaya ngeladimur amin dauka umkonsi wonu ekabanu numkonsi bukao
ngolindwao uzalise marunda yaho wa Komoro mimi ngamuamini ukaya wakati sina hoka ngamwiniko ushash ekarifanya mahakume na mitsano yawe hanse tournante hatarjaru waswili leonga sina mahakume na mitsano zaidi ya mahakume na mitsano ngabo tengo zimelashani ala tukansi abangara ndo rarudi renge mahakume tena ngera ndise za structure zabaki yabo zoka kabo rajokanda randise vote za mameri rajokanda randise vote za maraisi vote za maguvernori vote za mawakala vote za wandu kadha zemi continuer dukensi ngeba je barudi bende bamba hadisa uka ngewandu anubo wakansi SS jimli fwa luko bukanywende abangara munga mambo kaya mumkin ya ukayo mahakume ya satena au mahakume na mitsano ya satena yamfikirio umwehonsi ba structure za mwedeso yensi yonde mana nambao kaya wandu wanungu afikiri lao wa Komori au wanungu ajifikiri yao omkonsiwa hao bimana ya uka wakensu harmaze yezi waduamba bandraha wanunga rendo rarese zivote ukango ono harenge miadi haruma kampanyi mpaka na leo katina nzima harambe ukahe timizi sha abaha jamba harenge asizi ato mwenje mwenye baraka mwenje yonga mhambuka ya etinde wahandani mimi ngamwesheleyo almarhum Muhammad Abdul Karim ajana moteria zetilo mwenje wende zijazif mwenye baraka labda ngabo kwezi mimi ngamwambuka ya inu linsindele shawiri ngo changer discours harmaize conference za wahandani uko shukuria samba ndongo nzima samba ukaya izoko eliva ja mwenje bana shaunu tsinduo raufikiri ya ukamda wa mahakume baada ya mahamfukara wende sazama na daula waruha mahakume njafikuru kango twenda wale moteri utokaze yabo kwa nukaya shia kwezi sajidi mimi tika na program ya ekawa Komoro ni ko aminifu hensi tika na barna majoka harma emezisita ya mandoni ngamwe honsi station bokawo ijuka ya jua ibalie ngazija ibalie mwali ibalie enzuani wandu wauri hadisi bazima nao wa hadisi nele shirika mamwe rikubaliane namna bokawo wadu hensi le shirika hilo wadoto omwenje wa produise vahe mamwe yehuza uharmwe maraiya yabar karfanya namna yokahindi rahari jawasuli mwaha rikaukana shirika la uproduce mwenje wajua linikuwa wa Komori uharmwe maswao mararu emange hapo mimi ngamzanukaya lazima nzambe ukanga msikitio ya kama hamfukare ya urais wa daula kama hakume ya ufikiri dotokana ndero le moterije rikaze bazima na izongo wono leo kama mwenje ngo hun leo shabo ambesema uduka uti bimana kusina tamaelo hospitali el maruf mimi ilange ndo yadunge galawa oliwa nawe mwanzo nambe ukayama nama mongoni mweza paranuar mwele hospitali el marufu baso wakati ya kausiswa bonsi ndwajo fikiri hama nsujua ila sikloni ya kaura hula ila kafala kahura hauka leo nabi umahalo wana wawadi watu wa veho churenga mfano ila piteli lomde onde huiwono zoti chambre bokao zipreparewa hata ila piteli marufu mahala bokao le band ya hoa wadewe hansi wao bimana hamaba nurundwa ni kafa wanduara mbiongondo wanje majomani badibaka wakati wa upanga ya ukaa banabanga ndora puwe shanar lekeze mala hundwa jina wa wadewende banabanga ndora puwe shanar lekeze ezana zakabale supariane banibazimana hizo amjusubitino ambioka leo mongoni mwizo ndoka zinju harmweza na zakale pitele maarufu sohonea za disparese wakati ndao sirat ni wakati nyumba kupulo niwambie waja uyauka sirazalwa yuhe mahayiyo eni mdo akana doseho kanadwe wana leo nangojo kelo ndo lebeshe ula huwa Komoro wansipia ibange hamaba hanubo kawo idha nga wanatoma kutina mimi Mwenyezi Mungu hamba ukala takla tumi rahmatillah ibange kansa mensu natoma sidena mnai nga wategala wanga wanatoma mimi kuna zona mbedo kaya raisi kaja fikiri le suala lila kaja fikiru wakati ya kauli Tanzania bimana ya ukaya ya wale songilo hule Mwenyezi Mungu jailia
je usiku wa Komori wao ne la pitali ijo wajivie kamwa. Okay, ngarjoreje harma tournat bila shaka ngarjoreje harma cour constitutionnel ngarjoreje harma ye referendum au ye congrès ka wode joka hoja shamru sonel le swala la ville kabla na jani ko wakazi de mimo ya vili na de mismar njeshia au harma ze conference ngabi za fanywa na opposition ngabwe ka utikabo ngabwe na tukabo chat parse communiquer njesha kalima sawanezi wa sikiti hao na ulaani na opposition ani bakisha ani bilabo juyu shade kinyume ngamlani ondo warengwao ngamlani muni baraka rambela za kweli bana hakika kamtsuta biha ukaya ndu yakahanza wemhu wa daula linudhambi ku harmansino hirwanu imana ratu joskiti haindele kaleo zokweli zokweli ngabo mndu yafanya azma ya rohitwa Mwenyezi Mungu hazamba ndo man katala mu'mina mutaammidan fajaza'u ngabo eni mndu jofanya rongo hamadi so ungena ziliva zijuro sunmo Mwenyezi Mungu ngabo zokweli ukabati mwanadamu tujoskiti hate tundu hamadi sho shezo mimi njo hamadi zini leo tishia diskuru ya Vladimir Putin ukawo yesu roda basi ngutsaho manda yane oharmwe Rusi basi Mungu ni muzi wakahoneso wa Rusi ndukaya ya Rusi hanyu ngiona suha jadidi hahifadhi hadifai nani akiba shamaksus haunosesu ala yadifai ngali unga msikiti ho kaleo mwananyasi rais wa daula chef d'état-major jana zamana uharma zanongozo tipia hatnauza kijeshi ikale wewe nsivamwa uharma ze symbol rasmi za hayo hauka aeroport hiyo yumungu ni mweze symboliku za daula dabule unga nunuka kabisa musalam vanunga bazajiri mimi tsonar mwe journal yauka wakatemi sumariatilwa shabo aeroport ya mzua ni omonjozimwa yabonga se harma yiri kawlazi mwekele wo ngasi harma salama ngasi harma aman ngasi harma ka wandu niko hifadhi hensu weverili ebonga yabo mimi ngamjosbutina mbuka ekaija izonga zijiriyo bolad marambuka yabo zo banaza daula kasu tekeleziwa hauka yabo hifadhi lazimu izingaro namna lazimu na minga muamini yauka kabati mkomor utuhamba uka ekale suala lokweli riskitia ekale suala lokweli yabo ya hifadhi ya hensi kaiti na aboka hifadhi kaiti ya hensi kaiti yabo amani kaiti ebonge yabonga Mungu Mwenyezi Mungu ka mwenye baraka urejeza kala suala lokweli hata kado sita balo ifasiria banu hende yani ijumkinishi haeziwa ajitia harma mizungu manyo mimi edokamba lokweli wonde makama tsindami ewa mimi sina ruhusa ya hamba mruka ya okaya wandu ambao waparwa mpaka ndaba satsi shiae journali avoka wadafi wamboka wandwanu mpaka ndaba sangwa mboka sitindira fanya zungozini ngabo mimi ninde mana mboka ekazo kweli sha ekazi tungo tukumiwa mtu hombia ka rika hanza rende mwali rizilwa ala aeroport shimwa daula shukuria justomar male swala hilo hashukuriwa waziri wa habari za laribu ya mhifadhini mwachonda mahafa fende sitasi zomongo ni mwizo la kanzara mbekaya baba nu yomkiniha tunasubutira mbera rais wa daula hambandabo shamit kashindi no washindi ni wanishili yao kabaja kamvua kabaja ka upepo ibarike je juhamo lezo zo tsipe muwe daula ambazijiri hambe hawe kambi hambe bari juhamo ebanga nsujo ikai honda da hunu awoke hundo jina mungabo kwezi watukufu dohamba ka ekalewo ngabatsungo jwa bapangwa ndongo banu le wori paro opposition waje kwa jaja rudenda ambauka abo owaje wa wakili banu wanronsi piango banu bengwa kwa jaja shondo piango banu banu le wondo pashia shabane manara wazia banu ngabo pepo banu ngabo jau ebange lazima mnda kemshanga vuka ebe zambao zote ndabo wajuzi jibundao
swala la raru kabla region kwa maana mashallah wale swali ndio harakifu bila shaka ngarjuru direjendo harumaze habari zinu za hemisumari sha ndio harumela raru ili region kwa wakazi waendelee hizo habari la usane maja ngwaje ya ula harumwa mkabala wa Itsandaya kao wakatoa haho usinyi mkataba zinongozi kaendelea valaje ibala wala warmwezi jera la haho tena litoju hano position uje zo njoo maduka yale suala la majalinu suala mkao lihusu wa Komoro hujumlifu haukai capital ya Moroni eno bahati hala la Moroni she capital hiyo ya hatusosi Itsandaya kwa jahara hurumishiha ardhi wakao ngiyo harmalejera wakati na kaneze za maana za governor lesuala linu wakao landi sanga sina mahaminji ngamzanuka tifanya mahadisi menji damino wakazi wa Moroni damino wakazi wa Itsandaya rihundana na shawiri wakao lirumishiha hato wakati unu la kaujalenjera bisha esa kaurumishiha hindi rekari nikiwa shartu wakati rakaunikwe ardu iyo rakahista kabazi umgwa hibenze yo ardu bukonge jihundao harma miji ilo karibu harma ardu za wanduwa limao evange waramba ukaa galazimu wa mdoti mbangama mwete majayani ekamya sisi hata zangamazi jaarifinihe galazimu bake wandu yabo bake magardie yabo wadobirilia enisaba dubjagari lihole abahanucho ndongamaniho se shartu hizo zonse pia kauzifanya hatanga mwishele ukanga wakati boko sihunda wakati mwambokaya emajaka jaheya hasibabu ndi malanga bongama yaja zingama za kauja ya leo hata lebelo izori zitimbi rangu 2014 hata leo kama jasibongama tena mungezo njo hamaduka hindi ikawla dimukele wo walone zo zamana za daula leo wakubali ya ukaeshitsa hwao de hifadhi ya hemaranya era yaulo Moroni ngwanzo hifadhiwa sheira yudo bahani ngwanzo hifadhiwa ngaba kale wo yudo bahani amboka vanu ekema jangawe yabo kayuboju ngaba hunda no mazwara ngeyo haki ya uka eskal no renga hifadhiwa dadhimu shanga mjorejei ya ukale suala linu hoskitifu mrukaje parona ho kweli inurambao engagement ya serikali ya daula mtutu amba leo serikali ya daula ukaya leo ngarjuao ya ukaya ngabo na uzamalizi nchi wakao zamali hizo zijo shinda zisaidie omwe honsi ya usine ya traitement ya hizo déchets iyo ngamdhanukaya zemalizi rumishao harmo leo nge daula hadaraja hii serikali ya juu oka serikali ya siwa kedajo dofanya mkataba wapara maliba hanu yondo manabo kao otishindiha wakati hiyo bengwa zafikira zika bengwa wandu watsahwa sha eni mraka hanza wasinyo mkataba ukahe ngamnjo nifanye usini hiyo ngejoka na valeur ya 1,500 million ya mjoka udoli waje ngabo umkataba huo kwa jojo sunya ni gouverneur wo mkataba ukausinyewa ne ministre de finance wo mkataba ukausinyewa ne gouvernement de l'union ngabo rangudo jana hata leo ngamonoka hata leo serikali ya juu watungo hamba kana mrenga maja mwandi mwalati chef fikira yauka nari hunde shawiri emajayanu yazalise nafu ya hazi yazalise nafu ya mwenje yazalise nafu ya ukadi ya dima zanongozo pia kasufikiriwa na ngamzanuka ya kamjorejei ni nambe ukaya wananyasi wa hele kungumanyo la nasozuni lopnud pokawo alalinu walirenge harma muda mwinchi sha wakawa wasuli wakati wazanuke serikali haulawana ne mikuonsi ya heze madaraja ya husu ni mikonsi ya environment wakazanuke serikali ngwa jore ngale shoba hisho watahemi saada harma ze mahali wazihundao washinde wa undele shirika hilo ebange kejeshinda parihana abole unga mzanuka ya mandi haliza mbishi hao ijo mkenye kwa harmo muda ujao epnuidi ngwa johenda zambiyo zakaya de fikra yinu hunde shawire kamgwa benzi shaka mrejei nambe ukaya au niveau la mairie ya Moroni voilà la mairie ya Moroni ilo joka ya alalahi majaya ngelo na janibu mbili
ngabo mali ziparhanao uharma ushuru urengwa wala duani wambao erayu e pourcentage rengwa yabo embahindure ngwao ngelibao emakamio yabahizawe maja yabo babaki le suala la husu hokaya ila shiwanza shilekeziwa hoka emalinji yao harma enawuyo ya erayu ngelibao buyuche emakamio yabange esharjiyo ya hokaya eshiwanza shilekeziwa jana mujibaraka setu aliyaka gouverneur hakaurengaza za mana hizo yezitekeleza leonga mdhanukaka su tekeleziwa ni sinde gouvernora wala sinde la mairie nabo leo vaja ina nabo maliala toujours ngo dala wayo kabaja emalia samboka eyahe erayu bila shaka yayo ngaliba weze kamyo ewa bas sha vaka ulazimu vaparihane tartibu nyirwa jina ya mali ilekezao shewanza ndo utsimbaze ngama ndukaye bilioni ya sindi he majaya nduke majaya ya zingiziwa ndukaza nungu andizila hifadhi zulu harmashe wanza vanga hizo serikali yangazija jana waka urengezwa mana hiyo waoche leo ezajiri nduka amzanuke manama ulo yabo lesu alaka litu eyo haki ya baezi ndo ba hashibihane majaya banu mimi ngamzanuka ya ila yuonesa uzu malama yauka wananyasi hamangu ashindi hao wananyasi tutambe ukaya wananyasi walone daula leo ewa dekina hasana walone daula leo ngamzanuka ya waonesa ukaya sujua njo amba hindinisha mimi ngamjosubuti nambe ukaya ilangala ma ukaya ensinge jendao ukaya eshindo nezindo kweli ngizo harmwe capital kweli la meringo byabo sha landi yankiba hensi onambe sema udu ulonela ptali maudu wajosho kala ptali balwa banga bo mapasimalo ho ya tutolwa niminga mwecheloko wakati ndo yabo paparoju wale fijo hilo bema jaya kawamba ganzo zindo zibalwa tsambatsinde namle yo gartorenge majaya ya te harma kontoneri na ulindari hunde mahadisi sino wetsandari hunde shawiri tizifanya noye dauda tiziye omudo hayo haukanga mrelo hindi ngamrelo kama udu bahe ngeba manulu aeroport maudu kanamba ngibaba ngutabiwe mashishobo bozavios las kontio bimana ngamjosbutina bekaya serikali waonesa yauka eza wahafilisha sindeza hafilisho wa Komoro kwa jahafili hanu wa Komoro hakango hono alelo tekeleziwa lende hata leonga sina tsumbili za kamili kabati shindo shabulo dabolewo eni wanzomba hindu ngondo ya hule dahoni ngamjosubutini hambe kaya ngungu joje election do shireprene si halebano shanga mjosubutini hambe kaya abo ze prizi heya haukai wo wakahenda wo mtashindoni lo wo ndo dahoni awo ndo nyuma abo haje hezebe ujumwa bala yaka bonga abo kwezi ngamzanuka ya ekaramba ukaya wana nyasi namna ya hwende science izo wakahamba wakomori jana wamba namdeni kebari hijar jufanjao wakomorisa wa unukazi la ndabo wa wahadaya sinde barnamaji wansi pia re gouverneur re rais wa daula zemia diwazini ko wakomori wa wahadaya haukawa bangu wajufanyo jumwezo rafanya lewate zorasi hakuwa tishu wazisiha. Okay, marhaba menji abange garandisoni kwa wa Komori samahani washilizi bila shaka wa Komori washilizi wanike simu kabla rajaraje harmwa ya hatu de 354 71 84 au ye 496 61 02 yonga mujuawe nambari ya hatu de 354 71 84 darjurenga wararu handani hena mzima abo masuala maili bai batina honjeza aweka mdu hosadzima adurdenga mzima yosedzima almuhimu garendo sita hasita ili endelee ne mpango wa hatu 354 71 84 354 71 84 au para harmai 496 61 02 aweka kawajaja simu arjoka harmai wajibu yandeleane masuala ya hatu huri para simu ya handani. Assalamu alaikum rengazi kasike sama salam gari hadisi sena dovi madisu na nyina Shakira Ali Mboreha Shakira Ali Mboreha
inani harma e bajini garwishili ya hilali mlali gawe na maswala maili ba kwezi. Asante marhaba. Tanzania mtukufu yao ya ukahamba rais wa daula ngena azimio na sana iende hata 2030 azimio hilo ngesiri mkana rais ngo sambaza pasiwa ukaminga minakini ukayeturnan ikawa mbiarilike amani harumisi hawara kifumbabi mkababa ya idadi ile ukakaisi haya shandu mzima ya tundaki ya wata 2030 yengeze ngozi ningesiri mosi abili wala wangu wengine shikiri wazoka uregula dada ya rais wa daula hazali yeran wanua kwa watu wa mamida kwa dakwani ya ndaki hawi kaundu wa amduka na waida wa mawasili. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye ushiri fatamano go? Oui. OK, ena renge maswala ya dunga 354 71 84 jomba mgano. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Narongao nina Ali Abdullah Iman. Dahuvi? Ali Abdullah Iman Tanzania man. Tanzania. Garwishili ya kwezi. Masuala maili. Ninga handani ndo shukria bwana guverneri ni baraka siswali. Ni mujiso kana ebala ye mapesa ya heze mutueli za kugarantoa na tisi wa primeri. Yala hakawia hunganda huvi wanu wa hajale wa yini wa tushida warifanya proje hamanda hile na singar shukuria proje ya hii ya wasome seheli ya kaujani mapesa lata bese diwana wa primeri. Salamu alaikum. Shukran. OK, maswala mararude ya haja avo husababisha ngaturenga wa wasaya ngede wararu de 354 60. OK, narirenge 354 71 84 kabla ya telma. Assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Garasi na dobikwezi. Muhammad Ali mjini Salimani ama hami? OK, Muhammad Ali garwishili yao. Ewa, mina suala na kaza nuzise doka kanda zuse mtukufu yavo ukakarumwa enzi ya ilona fundi watu alafu sisi rambushana mambo nzima zezekaiye za wanazioni nemikoba alafu na mnaji leo zukaujarimisili yezu ambao ya wabaye mikae zinyetu nayi swala langu. OK, marhaba menji. Samahani guverneur au kaya wa usisamasha shinga sina masuala mane babakisha maili kangaranzo 6. Marhaba menji wakawa parar mae telma waka OK ngarenga ulo harma telma kabin technique. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hezamba bile jiura ndesi maofesi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sina dovi. Mwadisonyina nahuza wa Said Yusuf Fatadimi. OK, nahuza wa Said Yusuf Mbeni hao? Mbeni. OK. Arwishila maswala maili ya mwisho hao uri nafati. Mina maswala maili ya wana narosimili hao. OK, arwishila. Ayamando le yahusu yasi. Yahusu? Yasi. Naam. Oka zero matasozi fanshia za usu tournante na zasaya. Mtukufu wa rungwa au maswala maili ya usu referendum ne congress. Eminga mwanzo nijue wakati kao njokirila isiwa ya jarumia ordonnance. Donc ordonnance ile ndio de côté jarumia haiko chanvu. Ya usu ya cheza na ngozi njani haiko chanvu ile ndio ndio ordonnance. Et ya opposition comme j'explique aujourd'hui au usu swala ile kwa sasa ya jarumia kwa ya usu recommandation. Dengue ya kuyama. Allô. Na marushida 5/5. Mais il a vili de Yahusu et l'hôpital de Babous. Au carré on jusi umlaitwa wa deputy wa Ispako Morien. Arma e beti salama.
yaeleza ya ukaya ngitokimira itoeleza ya ukaya yamkishoka kama sangangu ya diaspora na maana ya kuwasiliana ya mundo wa entukufu za shikerezo ngozi mkinishao kendene simwita hivyo muzamba binge mkinishao kaya ngabataho msaada wa msaada uraidi utamsaada ya usu diaspora okay washinda usaidie maarufu na ya usulungu ya royo fende dotolo kimsala ya usu umwao wa maarufu okay shukran marhaba na huza garaba yao simu ujibu masuala sita yani baada huyao ujerenge simu za saya Bismillahirrahmanirrahim handani ngamjandisa ujibu mwananyasi Shakira Ali hama de hali ya zamba haishiando ya ukaya Colonel Azali no wamzingiza ngwafanyo azma ya ukaya wa zingare haigozisha mvu yensi jusqu'en 2030 Runge yeye hakausa suala linu uongo no salama wa hensi la kalsina usalama wa hensi na yonde maana sisi opposition amba uka omwendo tsinduo runge yabo kwezi mwananyasi Shakira ndo hambia ukaya zedwa zatu ndo kawa Komori warelewe ya ukaya ensi inu Mwenyezi Mungu hainikabati ya ukaya si ushinda na siasa Mwenyezi Mungu hainikabati ya ukaya yoke na mwana wa mjimhuna mwana wa mjimtiti shenyi Mwenyezi Mungu yamtsaua ya utendea ensi ebonge yabo ngarombo Mwenyezi Mungu kaya mwendo tsindawu haukaya leo ngarwona wazulo harmazi ensi za Afrika ngarlo harmazi ensi mbali na mbali ya ukaya leo ngabumara isi bukao wajihansi ya ukaya mimi ngamwambio ukabanate 2030 yonga bandu meto point d'interrogation anweze azma kasi hapo besenga bandu amboka bala hoto ambaka anamshukuru mte hapo kanga mjofanya renouvelable ka riwa sule 5 hulodo tokaya pezembavi wanzwa nini wa mwali wa kabala wakao juse machenye benkine mwanama anisiwe nde wambe aburi wanile turnati ambese wanilazundwa jina ebonge yonde manongo yakabira shaba neka tsinazima ukaya bake usiku ya mbokaya mboka baleba hatina ihunda hoka sikau harmo wandu wala njakau sijawararu harmo premier turu nonu jamni keba hatukani tende evenge yabo amtsonokana ntsoba kibanata onisuku evenge izondi azma loni izo shanga romba Mwenyezi Mungu ziazma hizo kazitsi bazima mimi ngamhurejei ya ukaya karitsina azma ya ufanya ndongo ekatsindukari kebazima wa Komoro nauza kichaguzi za demokrasi hawani lensi inu harma ukensi inu ike harma lafuzu ya mwendelo soni sha he demokrasi waka ondulio bonge ngarjuwa na neshegozi shamfu azalia sumani ya shiti yao yabo zoru hambi yao ndo kaya yezinye chaguza mjoku kubaluka zibira ho zenye chaguzi eni namna na zutojo wakati zujoka huja ezabakia wa Komoro wa jora mbezo tujofanya bazima nao bonge yabo kwezi sikandandreje imana has usale swala hebanu wandu alowo naye ma vice president hawambe ukana mwenzanyu ma gouverneur nga mwishi yao hawambe ukana mwenzanyu baware melekoti hata ambaye ma gouverneur ukaya ni yakana commissaire nerini msako yenzahe ware mekoti bangabo mimi tujombo kale swala linu kabla dhimutsa wandu wozise yauka ebanu mtokiri emruma voto abazima naye mimi tumwambie mwana majafari yauka ndrovoti wala nje jibwabo wahunda ukamana wahunda bana tuhunda ngami nje jibwabo wahunda sha ekaza la mendeza hutwa mendeza nrusu butumwa mbekendeza haukabala hutsovotiwa e pourcentage ya 41% ila azali ne ma vice president nge ma vice president tutokubelukana mwenzanyu bahaba kaba yeche na mtsoma mbekendeza nge abo kwezi garomba Mwenyezi Mungu ka oharmo wakati ujao harma zela fuzizinu mimi ngam amini ya ukawa mkontitsinda ula mkontitsinda ula haukai kam kontitsinda ula amani haiti kaiti ngam mwanzo mkontimrwaji azalinga nzo yelewe ya ukatsinde namna inu gelazimo yensike harma amani ukikale wenda resa referendum wanda 20 wa voti enti nje harma mvurano ya wundu banda zorende
nge karchomba Mwenyezi Mungu ukale worke na Paul Biya bona nyaswa Cameroon ngo bongo na mahamengo mitsano Paul Biya yabo ha ya demaka yabo atanike mwana bongo hakawa atanike mwana ni ala kuli hali tsinde namnayo insi ya Komoro tsinde namnayo ngam amini ya ukaya wa Komoro hoji mlifu hao wahimi vanu washindana na mzungu yaka urongo wa shizungu wa mtowa warenge uhuru ebonge ngam amini ko wa Komoro kwa na ukubali azali ya sumani ya renge nsi yende sene mna zao ni yunga no amina amnifu ngarjo tsanganya habazima nao riwani lensi yinu hau amani riwani lensi yinu ha demokrasi ngamni kwa Komoro toma ya ukaya emwana ya mbangu hamili 2020 yondo wakati joka ukabili zenye chaguzi za heze vote za etunati ya nsuani ya lazimu ke 2021 ebange hamili ngejoka 2020 au 2021 sha 2021 azala sumaningo dozahe ikamgwa penza swala de mutueli namna jiwafanya tawaka mapesa loko yonda le swala la mutuelle de santé marhaba boya nuzisalo wakati nani kwa zo zamana za gouverneur lo helo solenga zija basi sieleshiwa e budget ya votewa wakati hiyo basi tunaangalia tsunduka ya vaka ya chapitre ani ipindi shama pesa okao yatilo kaya inu aide sociale diyo mimi tijati hunduka ya sawane ministre des finances de l'union oto jokale onga bomrulo na ulomade wo ingwanzo evacuation wo ingwanzo nongo kaza ha présenter dossier harmaye e commissariat hakubaliwa hendo trésori hani kwa mapesa sijatu na rais kiloluzoni tumambio kayanga mzanukanga bozulumifu harmale sukalali hakale okena ukire ministre des finances de l'union wakena mali za usaidia wa jokangwa hormazi tabuzinu ze guvernora wakena mali za usaidia hormazi tabuzinu ne kare ndo angaleza kweli uwando wa hundo mali au uwando azima gutuenda haruhula arudaja hunu hakeza kweli emaskini katsu ya hunda ya lazima ya hunde wote paronda randevu ne zama na dauda wenda mangone twa mukendeza bonge samba kai fikira tsinda hii da mwendo na hawe chapitre inu ni tie mutuelle de santé abondo bahanu na kahunda fikra bengo imali hiyo uharumwe chapitre namna kakeja kaptosha sha sivunguza zenrumio za kaunikiwa e guvernora risaidia e mutuelle de santé limana yoka e kale we guvernora wakao rikana na mali chapitre za kale o gouverneur mwanzo alaki wajeni lewonge na nongo kadha ani bakazi chapitre mali hiyo bahire nderi bunguza tuombe uka na mbunguze yayo msaidie e mutuelle de santé msaidie e fourniture scolaire yonde mana juzi kwera zibe mwana mange banu mwana masalami na jibi wanemba deputy wa RDC bwamambi ya ukaya e budget ya heze fonloni zobe salama na zivunguziwa zifanywa rongo zijofsori kwa Komori okezo ndizo nafanya ngaro kwezi yonde mana rashinda rafanya mutuelle de santé yonde mana rashinda rakahula kaye juziti wono wana abaha UNICEF ndo arenge projet ya heze kaye neze ne mikoba donge mikoba yonga mjao kaya riranti horo hayabo conteneur ya fourniture scolaire shaza mbakazi tutolwa haukale foto la ngilo yabo haukale foto ngilo yabo shaizo ila kweli haki tele foto zonjo huzisalo kaya le foto la kaba la lettre de la Munyibaraka dande la gouverneur o helo solenga zija ronge janatka gouverneur le foto la ngulu kamruju le wonsi gouverneur le foto la ngilo yiko gabo ya ibunda yi de kemdora mvoti haka zo foto banu ayo tsaibu ngabo mimi zo na jwa maduka atojojo urenge mabuku yayo bukoba ka makuverture ya kayabo ya yabambe awayambe ukana mnambuwe mtowe mafoto yayo ngabo mimi ngamjo subutina mbe wakazi ya kaya zinu zinda zilanongo bokao wakabonze jana wakahamba banizo rifanyao wajoka ushinda wenjeze wajale wezo monao ndoka hata zilarakanizo kwa jeshindo zisiha ngabo na waelewe ya ukaya wanduano vandu kaundu walio kwa tina fikira hekomori shango unafikira ya heza hao na kuzangu nzo juwe wakati ndendo raisi ya rumawe ordonance
mimi ngamzanuka ya la kuli hali msuju weka rais ngono kava nunge harmat nde namna hiyo ni zoka lazima zifanyishe kazi nako fanyisha kazi nao jofanyisha hili swala hilo wanizo romba ondoka ya leo ya cour constitutionnelle irejea harmat za manazayo bimana utizamba harmonyumeni banu yaka ekale we cour constitutionnelle kayitsi sizinanua yaka izamana wahandani yahamba Mohamed Sitfazwili mumwali gouverneur wa Sole mwali leo haukaha hara unome e representant wa hayo harimo cour constitutionnelle ezamana wabili limwana nyasi president de l'assemblée pokaule obahenga na zamana yo unome mndu hara humnome abonga manzo nambe wana nyasi walo mwana sulanzwani ya ukabanezi jirozinu kabandu wazisaidi yao hauka euzisodio honde mwana wa mambo nzeni wangu vice president Mustadrani haukanga ni kiwaza manoka ya nome mru ahara humnome wende mwana nyasi le président de l'assemblée ya hara unome mru hahe wambia zaluka ya todungo msetonudo henda monge hapo enge wandu wao wararu wanomema wakala ya hao harme cour constitutionnelle yawe kurujo nengazo za manafari Hassan Hamad huya nome hafanya kwa tawa kaja prete serment banu elo muhimu ndo kahindi shesabu shehe cour constitutionnelle uharmu wandu wanani wakabla zimoke hapa basi leo walu ya munga wandu wararu aninga wandu wararu wabaki bala ngeno watsani wakahanza waramplace vaja bende wayili wanomewa ni wa salami nane wa hemana nyina gouverneur Hassan Hamad babako wararu bahimongo moko wararu wabaki wao enge wende okay awesa yorjo ambaka ya banu azalira mbe horive hao shazuri liwaundo kaa wanaweza kweli Abdusaini de mrupi wale chungulinu wakawonde ambaka tunome wa hahe ngabo leo karende nzuani atosubitrembe wanzuani ukaya ekalewo riwasuli harma daraja ya ukangare ndo harma mseto azala sumanika tuanza bake cour constitutionnelle wa Abdusaini handani wa Mustadrani kadwavili wa Mohamed Sitfazwili mwanzani wangu mwanama shangore ndo na hii ngabo kwezi watukufu wa mali bumrishili yao na mjoka yao wandu wao waone jukumu ya ukaini mru ya towe wakala wahahe ile cour constitutionnelle kensi mwengenga mbomu Mwenyezi Mungu mwanama na huza ya ukaya karna waswili harma daraja ya ordonnance shangar jo ukaya uharmazi nza kisharia za lazimu hamiso ezahamba za huswela pitale maruf hizo njoa maduka ya ala kuli hali ngenso ya kahipu wa ndambe diaspora besajo wamba watsangeleo mtukenda wafanya ndongo watula mrube na bonga mina shangayo akamitskabo siku yakafanya poza premier pierre ambo kangena 30 miliari zori zikabo e budget presente yabo ambe mapesa ngayo ngabezwa kwa lazima kaimana mapesa ngayo hu kwamba ka vanu Mwenyezi Mungu zamba yabo ukaya vanu karsuka zabwela la saya bangar kazobwela hazi bimana bandisa njanziani ngarendao ne mapesa ngayo yabo ngabo lewe diaspora ngwazo ekaya diaspora watsanga wajua angalezi kombe za miji neze pare za po hazitolekeziwa ukanga mzanuka ya Mungu ni mwizo na kahanza nzambe ngabo ngobo kawo leo mndungu juziso skwa juzi ya ujana tamiloka ya barengwa arete ya hansi ushuru bokawo ngasungu jivuriza wa mafunvu matano uharma haini ndongo za husu ani hazi ya ambao contrat a caractère public ani deni hazi bokawo ngesinye wao ni kungumanyo la bonze shayilo hadara jokaya ngerumishi hao o wakazi wonsipia bonge ushuru ujawe hansiwa rihundu habari yokaya imakungumanyo yawe wajuse zitwa kamba ibanu mimru nenda naunda contrat ya ufanya pare ya mahala funani kontra yoyo finance mayoyo Union Européenne wa finance mbendu kaza lewo serikali ya Komoro wajana mboka nlipe mafuvu matsanu natu ya tau harmwe kontra ya hangu natu ya fikiru harmwe ndini ibani zinusila handahu nge dogoka singu jivuriza nga shanga zao imana nga shanga zao nge garombo mgu kaya
ndati todo jwa botasi onroe shelo anazro jina itoni zo wakomoro wazini ndao rambi lo kanga ba mali ho leptali maruf abanga rombo Mwenyezi Mungu kema liyo ioneho mahaleliyo ile leptali undwa shaha mande halinazamba zila nongo bokawo zitoka fanyiwa wanduware mekotesa ila Runge yabo lekotisa liremwa ngungu joja ileke ngabo joja zindwaji zilekezele. Okay, garenda wana urengaze masuala 6 ya dunga wanduwararu hena mzima maili tofauti ya inu na ila do kabla ujorudia paretena kabati mushkili toka yanzi makana henjezo juma masuala maili de 354 71 84. Assalamu alaikum. 354. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahma. Naam, Shakira. Ni Sakara hunu male. Ewa Sakara male. Karushili yao Sakara. Naam, ndio gouverneur masuala maili yabo ko. Naam. Elahandani hawese ukaya haruma isajoka kwa toa rais wa daula. Bai haruma misi sita hajoka hatia mwenje wa juu haruma masiliwa. Eza badi hindi niko hakana mahamitanwa gouverneur. Eza bari ngasuka haundu hatia mwenje wa juu haruma omjiwa esimoroni hau harubenga sekao yakawiruma. Suala ya madu. Suala la vili. Onusima na inya side joka unika rais azali mvu ya ukaya ya rume hau ya sevoti. Hau kaya sibelo ni sharia ya ukaya ngaritu voti rikubali hau riharai. Yesu anenda dini. Eka simara inya wakomori rikubali ya sharia rivote sharia ukadizo rais azali mkubaki hata 2030. Opposition gwajo point hau gwajo bitina wakenda udeza saa tena. Ni masuala yangu yoma hii. Okay, marhaba menji Sakara rangumale oharimwa mbajini. Marhaba wakajore hakikishe bari mwambia gouverneur ukaira tungerenga wataiho abange hakahamini shawaba haije kuhakikisha dazila Mwenyezi Mungu yamwambia mtume Ibrahim yakahambia Mungu. 354. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Joji wa ngarantu hauru jokwezi. Kama hadisira nyina Mr. 13 nyadombweni. 13 nyadombweni. Ewa. Naam, garushi diao. Suala la handani Bolere mzamano wa Sheikh Social Aziz. Kaanzani jue upande wa kisiasa wakayawa Komori owenji ohamba ekari wasili harumadara ja hamada yinu za tambi hao mkinishiha husaidia harumaza ya mwananyuho Hamed Ali Swalihi hausaidia ndongo jinzi harumale bundo la heshe si washangajija au harakifu mbawi alafu wakati ya lazimu mchanganyihe umsaidie ili yashinde ya rumena siwa yomane kende kinyume naye yabo kujawasilisha Komori haruma daraja mbili lonio leo 13 warubongo wamesauti na ukaya 13 kwezi mtukufu guverneri yaparo istehimiadi utrahe mwana nyihel bati utrahe mwana nyiho kiti utrahe mze wa hao manezali sali suala la handani 13 suala la vili 13 bezahu su mamuro ya hamahame wenji tenangu ambao kaya ekenyi mamuro antanke dhamana mirongo wao wa hayo wasili haruma daraja hamade hii hutanga haukaya ekisiasa bo akawanza ufarie hujahubu wala meri bandajani urudio amrisha wandu waja umudri ajuanya dubeni urudi tena hodeo amrisha wandu wasi ikiza mbani ena suala ya ongo ya sahanije yoma hizi. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dota hatrezu sikwasa au dorishili androdondro mananga bondo wika wakati wabi khaswatan tika handani ele mahala ya trai Muhammad Ali swala kangarishida ukavaka 3e tour na mwenye baraka hende hamu ingaria sha sava mfikira mangu ujojibu garenga we wararu masuala maili wa masuala maili ritimizi. Assalamu alaikum.
raha tellement hawahi hanjia nsujua 354 71 84 354 71 84 au 300 away 496 na renge tellement 496 6201 garushi yao tellement والله ما تلمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. قرأتنا بالكل. محمد الجوزي علي مشيلان بيني سؤال. محمد الجوزي علي مشيلان قرأوش دياو. هلاني كم سورة TV تلكمون أي تلمانو ما نام من دعاء كريدي ناني من دعاء TV. نرافانسي وتلكوكا. Shalat mani rimandi lirim korigeni ay mukubali lirim korigeni haya madaru le suala mtukufu kwezi monsieur ancien gouverneur ze activi juzi zilumiliwa ani longo ko zoti kawaida wa harmo islam sababu hakundi ya zonesa bal imafundi wa kayabo kawi hakayabo na do wana washe hoja wasome Qur'ani no yena mnika odo wava atemana mwanamshwa hangu mngune ndeze kheri na huza handaka bati fundi ya declare haruma yo au baba hanitoka yonti au gazeti enyinyi tanke nyiwa islamu eze ngozi la muiwani zo anga mzire mao namnaje kide swala ya hadani ya bilingo joni samihi njavote azali wala hasani hamadi changiria Muhammad Ali Swalihi de swalani huzitao tufikiru kanga muremu ama ndo njue njaka banu yani zia hao gatundo misizoni eze ngo wafanya hindini hata leo ure mao yani azali kata tufanya ndongo au hasani hamadi ikaka tufanya ndongo ezo wewe wafanyo wakati hao hindini tishia hizo za mitueli iza tayam sujua mpaka baada maana njakaban. Okay. Barakallahu. Okay. Mwenye baraka utusami ngabo simu yabonze abongenga ngao na nogova tsohana. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na murja ndarjuo isima haho no mahala ulio kwezi. Wangami Paris. Mido tula perpol. Na mwendelea kwezi mesha njashinde uraga isimu cha kaanzani ujise madama rero ujibaraka seswali ikakujo shida ya releze surtout wa komora kamite dossier ndo mwichuo helize mali sarumilwa ze mali zakaujarise ze makapa ya maji ya siagubuni msuje namwe hambuni bambao akawandu wengi zimatibizo ngoboka ya zirumilwa naye kweli zarumilwa ezabilizo kaya ya releze hepi yafanya hata yarekeza etabu public ya Moroni yani ya Ngazija ukatirijua ukala wala wale wao mtu wangu Hasani Hamadi tatushida hata ya ulaka yentima ya wala jiwe yali kutoka mwanama ya zambao miaka yao hakaufundi teze kaye naona zioni ndize cartable nana upande wa HCL yote wa hapo ikaya hajeneza kasi tunde asiri hadi kuma pesa za saidiwa de kafana kufuri baba. Okay. Okay. Shukran. Rikauta hamarandaro ya jama nane kabati tabu haukaya diaspora ngo shio tangwa huishidi hapo. Bismillahirrahmanirrahim. Amjandisa harma mananyasi sakara nambe ukaya za husuye omwenje tuambiando kaya linushirika la bonze wakao rifanya mahadisi wazima ne mahadisi yayo wayafanya wazima wajau ne le shirika la mamwe ronge izo wakawona fikra dokaya wajewa wayehensi zenyungu za upishia ezepano wakao rikaritsaha waharmo mahala hama de lezaha lilo ojumwe aeroport yabor karfanya fikira ukaya ngabajo produce wa 20 megawatt uharmwa upande huo ronge wapihe omwenje
wa uheze uharma installation za anizefili za mamwe bahe ya utoe uharma emaraia ngabo shirika hamadi lo Mungu ni mwezi nongondo kahindri wakahanza mkataba wahawone serikali ya daula warumao le shirika kula daula lilo mamwe gouverneur kajahana fursa uharma le shirika la mamwe ngabo wakati na ka gouverneur ndajo juani fanya mkataba hamanda huo hauka emamwe waundo wenyi zepoto waundo wenyi zefili waundo wenyi yabole shirika kaljaka na utukango ajua tepoto zindwaji shawaka nukango ajua pihe mwenje wahulize emamwe habe ya urahisi vahemamwe wahulize maraia habe ibukao ngejokaya hafifu manga yode maana bukao yabose fikra hizo kazejo jua zirumishihe harmadhamana za gouverneur rija oharma za husu ekaye wihundu opposition amjo salama ekaye wihundu banunga si zuronza ndo kainsi neke harma demokrasi ikawa wakomori wachagua kangar uharma sherigwe shoswonsi ukasisi ngar zonzo ndo kanga nzo pake voix démocratique fursa ya ukamkomori ya jitamke yambe hakubali yambe haraya hiyo ndiye nzo urako bonge lazimuo rujukaya sisi karsina wakatrafanya fikra ukaya ensinge joka harma muharbati sharfanya fikra uka wakomori wakaharma za fursa za lazimu za uchaguzi ekango ujao wachugue namna bakao ndo lazimu Zingwa ukaya hutrahi mhadali elbak nana wasa mimi mwanama trezinga mjohamba ukaya mwanama mwenzeno wangu Mohamed Ali Swalihi wala hatoka na fikra ya ulilayensi jabu ya katika na fikra ya ulilayensi ebonge karjaparo fanya mkataba wa mdungano sindo wakati na kahenda guverneri wala sindo wakati na kahenda rais kango shele yondo hana parti ambao UPDC mimi hana parti ambao RDC ebonge yabo enimdoka ni barnamaji ya ufikirlia yensi nenda mna yakawona maslaha yende sensi ebonge ebeina hangu naye nsu amini ya ukayanga wa yatrahemo naye kajani trahi wa yatsundunga jaweka onde mtrahi ukakarjaka na mkataba minaye akakandida sika kandida enimdoha onesa izo ya tukofikiri ya lelensi ebonge yabo mundu upande wa hangu na Mohamed Ali Swalihi upande wa Elbaki karjapa mpaka na basangasi na wanzani zonda kabajaparuka mafumwele wanwangu na mwaname Elbaki ridunga na rango wakati wakaudi waka gouverneur hata rende uharmaze mbana za gouverneur hashindwa shabadi hashindwa mimi ngamjifaruka mimi ngoni mwandu washinda uharmume halapo kawa hakavote uhavutu wandu ebonge karjaparuka na problemu mpaka ndabasa hata ngamjumnika ushahidi ya ukaya ekaha tundundo uharmwe deuxième tour Elbaki hanisutene uharmaze vote za uraisi za kajuzi mwananyasi waziri uliyo harmaza barzandani izoko lirlungana harma fikra za siasa za he parti orange sharja wakati hitalfiana sababu ya ukahindi sababu ya ukaya mwanama hakaanza ya hunde promotion harma ya serikali ya juu rais wa dawla yakaha hara kajazifanya ebonge kabla waziri au directeur au ambassadeur kanza waziri ebonge rangwera iswahe dawla kajamnome vakando gombili mwanama tsahokana narimane naye tsambake no kiri hoka mimi ngamina zomaneza daula na zomaneza daula ngaladimo ni hifadhi nsende amani na usalama ebonge yabo isokweli khitalfiana mamzanuka ya ekari khitalfiana shahar talfiana hafikira za ukaya eni mroha une masula ukaya bo gudungo nsengindwa jina mumbushiro kale unga nazaza mana hizo ngabo ngarombo myezi ngukaza za mana hizo yakafikiria zende sejana ikenga zendao leo au nsujua wako mrundo wa hukumu ezangu mimi tsone fursa ka nitsawe ya ukedawle ke harma amani badala uka nirubuzane ne umwendeso wa hedawla nitie mfurano baina ya hele swala ngazija ne serikali ya juu sababu ya ukaya mwanama kajahundana nizobukao ndio kabla ngabo yekutuhisi ukaya zonda opposition samahani waziri wa habari za ndani isibabunda we ukaya labda ngutsaho kutuhisi ukaya jua ekaya bo izo dizo yahwambia
Nikawambiazo amunga wewe ukutudwani ukaya ni vanopusiso mwado kaenda majeshi ngendao hata kaanza mhifadhini mtife ntuju mimi ngamzanuka ya hifadhiri tife Mwenyezi Mungu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azamba ndo ya ukaya kabati nafsi ijumla wa duniani batina idhini ya Mwenyezi Mungu na ajali ya yehansi tai na bake mvua na bake upepo na bake jundu waete Mwenyezi Mungu ndio hifadhi mwanadamu ngabo tukaanza na duka elafuzu ya tekelezwa hiyo tujota hemdo itekeleza hema stahirlo na yatahisa mahusu ni Mwenyezi Mungu almuhimu Mungu atekeleza zona mbao dukaya hawa ikanjema hawa ya amani watu kamvua watu kaupepo watu kaijundu mwanadamu Mungu ambaye Mwenyezi Mungu vaneza kandi kinyume na zinu abanga mzanuka yayo tsinde namna na nibakia maana Mungu mwa swala na kanapanga Mungu ni mwaza ambao hiyo jama dashafi jusoma madama arufumba wa jama dashafi madama garufumbu wao wandu wafungana sana nawe yeurende mana dizo kiki jana jaye ngavo abasi mhaju riono Facebook kaya ngu hadisiena na soro ngavo wasaya ngavo Jawad yurendeje jana wanu wakahuzingiza ani baada magardekoro shardona wanu wakakaribu wanutsa wanule lo wanu ngutso yurende mzanuka harmwetsi nuke na ushangaza uka mshalosu kuna parona na ni rais wa HWO leo bese ilando sukuna kahamba le suala la ho wanapokao sisaidia au mkonsi hao harmwetsi ya Cote d'Ivoire wasomao harma Institut Felix Houphouët-Boigny ukawo wana wao wajengwa jihunda uharma hawa nyindojina ngamona ukanga sina zaidi ya mahamili banu ila examen ya kabla ufanyiwa izilwa sababu ya ukaya emazamana walio leo wavuriza edoseyo mongeti parondana muone basi amwesho la hanambia hadi sukaya banu ezuhundao zitoni hunda bongezo kweli wakaona ija na watu wenzao shale wawende Vonga minga mzanuka wala kwa jentawa wala watawa yezi kayiti watawondeho yezi liyo bimana yoka ya lewo ekamunyikatine yezi ngondeho yezi liyo ekama ndo yezi nsujuwe kangwa jo hujasha minga aminukaya omondu tsinda wo kwezi tkanza ndajeyi oharma lesala lahe mwana nyasi yali usisa harmo nyuma mndo 13 mwana nyasi 13 hajar mwa lesala la huso la meri ndio subutina mbeuka ya elameri bokawo ndo ya kaukansi ekaha ishiliando rifanya mkonsi wa handani bokawo rifanya uharmo mji wa Bemeja rija rende le sualalinu kaljahunda shawiri hama hadisi menji yafanyishiha ne mivurano ya kaya uharma enyuma mndo hujimlifuha rende hatari waswili wakati ware wa voti za mameri emeri havotewa baadi emeri havotewa ekangwe shele yonro vende bafanyishwa act bokawe act hiyo isinyewa wakati wa ni waziri wa hasaber zandani yakaunike furswa emeri wa voto mahala bokao de hotel de ville ya kaukansi izo ngelazimo ya rengeze sisheda iso zangalie evange gouverneur kajajo juwa wakati bokao pesaba vote wa mtu wakati ware wa voti za mameri emeri havotewa baadi emeri havotewa ekangwe shele yonro vende bafanyishwa act bokawe act hiyo isinyewa wakati wa ni waziri wa hasaber zandani yakaunike furswa emeri wa voto mahala bokao de hotel de ville ya kaukansi izo ngelazimo ya rengeze sisheda iso zangalie evange gouverneur kajajo juwa wakati bokao pesaba vote wa mtu haniko wakala wa hele waswarifu mimi njaka na nuke katunduka nione iso bokao ndo wafanya wabalera poruyo wajau serikali yangazija riwanika msaada wakaya wende wasaidie washinde waeleze diaspora namna bokao ndo waswarifu na hueleza yaka walowa katumsande wakaparihana uharmu mitsango yakafanyiwa ne diaspora sha serikali yangazija bawo tsanga au kanga shiluka sisira ka harmu kabine ya gouverneur angazija haini mbu
hakopulamba hindu ritsange uharmu msango huo ebengenga mzanukaya eujokaya leo kajahunda maelezo zaidi ngena ya haki ya ukaya ya tahoa ndubukao wakanishikayo isho amini ya ukaya alhamdulillah rabbil alamin rahaka batia nakidi onsipiangwa unamo ya tahimzimo harmu andu wao yamni kemelezo zaidi harmu namna bukao lezama lizo za swarfili yabo ngamzanukaya ekati samani na range simu ya mwisho tena ya lavonze mwenye baraka ri khatimisha karwishi ya kwezi. Assalamu alaikum. Samahani bala yeso kile kwa shule bara kufikiria na mgaranzo jue wendo la wakawa para tayari bano au mipoli okay yeso kai kupe wa presse minute okay kupe nam wa salama ngamdanuka yanga bon des ahusu travaux publics amande alizamba izo kweliri fanyeza jitihadi zatu rishinderi hii misele da hoyilo bunga yabo leo nga voskitifu ya ukaya le da holi lala nsujua hiyo zajirindi ni zangu minga mombo mnyezi mga ukaya emanama ulioneza zamana leo ngam amini ya ukaya iyo tsikusudi ya ukaya hadwanzale da holi lale shanga mzanukaya ilo da hobokao bungwa hibenzi lihana tabu zinji mahsusu ngamjokaya ezanazilo yabo izoza nabokao ngazulmishao heni wakati vange ekale unga wakati bokao ezanazi lala ambese yabo wendo mbio walekeze zana hizo ilizirenge efursa ya ukaya zishindezi shedi mbabi nau yanzia harma lesiwa abo nsujua ikanga mina alajukaya ndele swala la Muhammad Jauzi hauzisa wanawasha wakasome Qur'an hauzisa hizo wafanya toremo azalilelo amzanukaya mimi ezandaniza husu wandu washebuka wandu wasome Qur'ani zonjo urenda jende ka dena mnawava shanga mzanukaya mdu mzade ujo soma Qur'ani jamrumme ukaya wakati wa hale basi uharmu wandu wakasomese minhaji uharmu mjua sujini mini ikasomesiwa ni koko hatu majamu mdumuzi na wakati huo koko majamu uharmu namna ranikwe hadisi hakaukaansi uharmu msihiri wa wantibe vetulwa msutu yesomesa eminhaji ngabo kamru msheha soma Qur'ani sha mavazi lazima mavazi yake mavazi bokao ya Kiislamu mavazi bokao ngajo mstiri ngabo izo ndizo ushindana mbekaya ekawa vanai abo yotse haki oharmweza husu eyezi amzanukaba mbwazi njibano bamba izo bokao hishia rangweza husu zifornituri rangweza husu mashirika hamande travaux publics rangwe mabundo yawaze utedevili raya Tanzania zonti pia ambeseye engerrengo wakataraure ngaranguba la tabanu karjo chinafanya bila ya Mohamed ifanya shekarreji ndo amba ukaba anu mankarsure makoloni azali asha karjo subutiri mdeme banungara mbwezo ya tufanya hokezo ya tufanya de miadi yani kwa komori ya tohistehi hokamungo ni mwe miadi hamba ukeka hawaswili ini mdungu jonda hazi liwo wakanizo watodwa imashirikanga balwao chomba ukaya mimi nga mwisheleo ya ukaya mungu ni mwezi nungobo kawa zifanya jitihadi dongo honsuhe shirika la ulozi bukonga mwisheleo usikura kautsenga ya ardhu iyo basi harmanogo ya saa 10 amise saa 10 za subuhi ze bildozerizo wasuli yabo na majeshi na nongo kadha leule shirika ilo liundwa hazaidi ya miliari 20 hamsada wa huwa na nyaswa Qatar le shirika ilo liwo kama kana litambaziwa wakahaziniwa toolwa etomailawa ngabo leo ngarambao ka eman garenu dahu liwozo rambao ndoka rejana mwananyasi wakawa zinongoza hifadhi yeuzi juara hanasi awazi somora hanasi leo ngarzungo hishenu siku wala holwaya kabati mrombo marongo shika hendazi hapo bahi zinongoza hisa
leo jerishia ya ukahata leo zila fursa za njia harmaensi za aeroport gizo harma insecurity badio ndi mana ramboka za ngonga za ndona hii vankartu mrema jora mamdu za barindi gaza ndona hii zondi zora mbao ngezora Johansa ya hauwe izora Johansa fikiri wa Komori izora Johansa sinduka yafanye asizi ya ufikiri mahamengo miraru shana fanye asizi ya ufikiri la obure wa huwa Komori na fanye asizi ya ufikiri maisha maziro ya lono wa Komori ni unika mfano mzima nikao zambeza ima ibanu lewe fursa ka shirika la Onikor ngal kunso yabaza barindi ukonga mtu unika mfano ka lewele shirika la Onikor emba hindu nje au hanumwe serikali deza ushuru zilibao shabo serikali ingefanya biashara na hiyo biashara ajokambesira ntuzwa wando jina wefanya leonga sina mfano gasinona nyasima operator economic wa lobano yengo ishiwe mashirika ya nyawe yabo leongo shopare ya 13 miliari gosho ya 10 miliari gosho hata projet za 60 miliari za sinyewa yawisha mkomori onda mbendu yabo badikara na ushinda rikenansi isaidiwa ikakartu saidia wanahatu walo harmazemba na hizo emange banu kartu mrema shezo rambauka na hauwe yaende sendro na hauwe mwenye baraka wakati na hauwe ya brile omwendu